Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kamang dohot tamuinang nama dohoti permingguan di bagas gerejaon doh di inganan nagadup sa matabi nami Tuhamu. Selamat Pentakoste horasma di hita saluhutna. Kamang dohot tamuinang hatani Tuhatan nagabe jamita di minggu parlingotan haroroni tod di parbadiaon sian Rom bidualu memuka sian ayat walu sahatu ayat 10 sada hujahama dihita denggamma tapayutihut alai dang tarhalomohon debata aka parroha daging alai yang gohamu dang be di bagasan dagingi di bagasat tod di do molotung tutu toddi ni debata maringanan di bagasak kamu. Alai moloso toddi ni Kristus di colma dak Kristus napunai bana. Alai molo Kristus di bagasak kamu mangulu do toddi alani hati goran nangpe mati pamatang alani dosai. Alai mulo maringanan di bagasak kamu todi ni nama nungguli Yesus yang namate sandok pangulon ni ibana naung manungguli Kristus Yesusi manang pamatang muna namate hinolhon ni todina nama ringani hamu ima sahatna. Kamang dohot tamuinang adorak sobat ditau na julu ya doa makatatai dohot sahalak pangulan ni huria karismatik idok nasida tuau hurang doha KBP manaringoti taringot tutoddi jadi na watusi ditikii secara sederhana mulu hurang KBP manaringoti taringot tu toddi totu hurang makanguluhon todi. Saya pikir HKBP dang hurang manaringoti taringot tu todi. Ai 2 hari di hita parningotan aroroni todi. Holan kalender ni HKBP do na adong merah hari Senin. Nakpe hari kerjai di pamaretata iko karejo hita. Jala tabuka ibadah di borngin nyari dang nahurang HKBP manaringoti toddi alai dak pola olo ruas ni HKBP toddi-toddion ate amen amen jadi mulu mangihuton kisah para rasul duai dak pola tong ikon ciri-ciri fisik siton col honota manang napatudu honota molope tarajumi hita di songgopi todii dak pola ikon songon jolma na siar-siarok kita molope ikon tahapor syai na di songgopi todii do hita akamang dohot tamuinang alani indi minggu parningotan hari haroroni todi parbadion tapar siajari majo piga-piga hal taringot tu fungsi ni tondi di bagasan ngulu ni sahala Kristen song kitaon. Jadi ahado fungsi ni tondi, ahado lapatan ni tondi. Jala songon dia do hita makanguluhon molo di songgopi todi, molo maringan todi di bagasan nguluta. Na parjolo mangihutot turpuk jami taon maralo do hagiot ni daging tu hagiot ni todi. Jadi sahalinai huondolhon mangihutot turpuk jami taon maralo do keinginan daging dengan
keinginan Roh Kudus. Habe mulu akana malo mandok, mulu tasulikiti ngulu taon, sahalinay hudok, mulu tasulikiti ngulu taon, sude marbona sian hagiot ni daging do. Mulu suarong nafsu makan, gabi solomoro hatta mangan, marsahid dohita. Begitu bukan? Itu tahe? Dakku boto adong ison naso pola mangan alay tok sehat. Nanek sidohonok kusi mangan hagiot ni daging doi. Asa sehat do kita. Jadi salinay didok di bagasatur pohon maralo keinginan daging do keinginan nitor di barbadia. Habe do akan amalo mulota sulikiti ngulu taon sude marbona do na adong didiri taon sian hagiot ni daging. Atau ngakamang do tamuinang molo hagiot ni daging do bona ni sude. Gabi sude ma diri taon diuluhon manang dikemudikan hagiot ni daging. Ima suku-sukut tak. Itor buiman mek tabayakon mulu sude ngulu taon, sude diri taon, sude sikapta, sude pandohatta, sude pambahenata, didok marbona sian keinginan di daging, mulu tu sido hita marsigatung jala ido bonana, buiman tabayakon songon dia burubar ni nguluon. Au adok saksang sude makalo mo saksang ni jawi habis 1 kilo do saksangon sahala ikom mangalak 10 kilo ngarepoti habis 1 kilo do kan mungkin kacau do nguluon mulu sude nguluta dikendalikan hagiot ni daging mulu sude sikapta dikendalikan hagiot ni daging. Akamang dohot taminang satolok do teolog dohot psikolog dang mungkin disesa hagiot ni daging alaniaha diyakini aka para teolog do dohot psikolog bahwa hagiot ni daging sabagian dibuat tubuh sabagian ditentukan lingkungan. Jadi molo adong hagiot ni daging diderita sabagian ni natawa tubuh do dibawa lahir jala sabagian ditentukan oleh lingkungan selama kita hidup. Jadi akamang dohot tamu inang songon dia mah dang bui disesa hagiot ni daging. Jala dang bui ditekan-tekan. Ai molo ditekan-tekan hagiot ni daging lam bersembunyi dari bagas sahari putak maul mahita mengendalikan. Atong buana mate. Muludang mungkin tasosa hagiot ni dagingi. Jaladang mungkin tatekan hagiot ni daging. Tentu ikut tapakke may tujuan nadingkan. Asa unang gabi kacau nguluon. Ubay majo contona. Mulurok kita parmuruk. Ya. Najulu. Nahinan. Ya. Alani mungkin dak terpenuhi hagiot ni dagingna gabi muruk-muruk imana ala yang gosonari boy matong disalurkan muruk-muruk nai turuhut ni ngulu nadingkan nahinam muruk ala hagiot ni daging saunari diarahom may mangalo aka nasositong. Amin. Amin. Boy do muruk boy Yesus tebe muruk do alai mulu muruk kita alani hagiot ni daging yang tidak bisa dipenuhi atau tidak mungkin dipenuhi tak arahom mamuruk tei laho mangalo akka nasositong. Kamang doh tamu inang tentu pasti do masa konflik. Nau persiajari mulai do konflik benturan di bagasan derita di batita. Lahu manguloi hagiot ni daging do hagiot ni todli. Jadi molo hagiot ni daging itu derita, molo muncul hagiot ni daging itu derita,
Habe ikon uluwatta hagiot ni toddi. Dan mungkin hita split decision. Memilih menjadi pribadi yang terbelah. Satu ngama di hotoddi, satu ngama di hodaging. Dan mungkin nih. Dan mungkin uluwatta dua tuan. Ya. Dan mungkin mertua tita tu dua oknum. Kurang denggan do songoni jaladang denggani. Atok songon dia mah. Manang nabo habe. Dang boy hita mangolu secara utuh molo sota pilit sada ise nagabe siolo atta alani naing dia rahot turpuk jami tauk kita asa ta tertibkan ma hagiot ni dagingna ta tertibkan ma hagiot ni dagikta dang mungkin bertahan sada negara mulai komar porang imana tu bagas dalam marporang gimana tuh dulu. Jadi tidak mungkin itu. Saya tidak tahu bentuk negara apa itu. Jadi mulai ke marporang loh kita tuh hagiot ni daging, marporak kita tuh hagiot ni toddi, dan mungkin denggak kita mangulu. Atas songon negara ini, mulai marporang negara di bagasan negara sendiri, terjadi disintegrasi, marporang musaibana tuh halak luar negeri, barang mungkin jongjong tikos negara nasongoni. Amanginang di bagasan diri ni sahala Kristen sepanjang sejarah tok tongdo ikut tubuh gerakan-gerakan ya nomor tujuan patunjukon ngolutta tulomoni rohani debata. Tubuh do gerakan asa tunduk kita tu hagiot ni dagingi. Muncul do gerakan di ngolutta songona kana porsea asa tunduk kita tulomoni rohani debata. Tutu masa do disi krisis di bagasan ngolutta asa tunduk kita secara utuh. Asa tunduk kita secara utuh tulomoni rohani debata. Idumbenna dia rahot turpuk jami tauk kita. Asa ganuk mahita kana porsea menertibkan hagiot ni dagikta, mengarahkan hagiot ni dagiktai asa gabe tunduk tu lomoni rohani debata. Amin. Amin. Una nangis ya lusiamu. Arong na tersinggung. Bertobatlah ate. Ido sa sitong na namasa hatia goktondi parbadia hita. Ido sa sitong na namasa molo dikuasai tondi parbadia ngolutta. Manghihuton ulon ni apostel bidusada ayat 8 dilehoton di ido tu hita huaso. Dilehoton di ido tu hita gogo lau manaluhon. Akka huaso na adong di portibion termasuk mai huaso ni hagiot ni dagikta. Mulut adok penakining naso mungkin disesa hagiot ni daging. Mulut adok penakining naso mungkin si tekat-tekanon urang denggan do molo ditekat-tekan hagiot ni daging. Sotung manggujan di mana umbelga muse kekuatan na daktar kendali hok kita. Alai dilehon debatado huaso tu hita marhite-hite tordina asa boy taalo hagiot ni dagikta asa tunduk kita tu lomoni rohani debata. Amanginang saleleng terdiri dari mudar doh daging dope diri tahun dope daktar pasiding hagiot ni daging. Anggui ko sudedo hita satuluk di sini. Siapapun, dimanapun, kapanpun, saleleng terdiri dari daging doh mudar dope diri tahun daktar pasidik kita hagiot ni daging. Alai ima marhite-hite jami tahun dia rahon turpu kondo tu hita menyikapi hagiot ni dagingi todi ni debata nama pargogoihon hita asa menyalurkan secara sehat hagiot ni dagingi mengendalikan hagiot ni dagingi asa gabe unang rotak gariada mengubah hagiot ni dagingi gabe pasu-pasu mengubah lebih lanjut hagiot ni daging gabe hagiot ni akka namar pambakenan. Manghiutos si Paulus salah satu fungsi ni todi parbadia panguluhon pamatakta ninna di bagasat tulpuhon nangpe nang mate ala ni dosa. Panguluhon pamatakta
nangpe nong mate ala ni dosa. Asabui masa na songoni molo toddi ni debatado na menguasai hita. Molo olo do hita mangalehon dirita secara utuh tu tondi ni debata diuluhon tondi ni debata. Jala diyakini si Paulus do mangalehon dirita secara utuh tu tondi ni debata. Proses deh. Nggak bisa itu hanya 1 menit. Nggak bisa itu hanya 1 jam. Nggak bisa itu hanya 1 hari. Saleleng ngoluta. Saleleng ngoluta. Saleleng ngoluta songon halak na porsia tu Yesus Kristus. Proses do pangalehonon ni diri tu tondi parbadia. Proses do pangalehonon ni diri asa diuluhon tondi parbadia. Itu tidak selesai 1 hari. Ganutik di ngoluta. Ikut talehon do dirita diuluhon tondi i. Jala ditikki na dos ikut porsia do hita diboto tondi i do hita nama rukil lahu mandohoti prosesi mangihuton pardalanan ni prosesi asa dipargugoi tondi parbadia do hita. Di bagasan ha porsiaon si songoni makamang do taminang taboto ma na sumilikta ngulut taon na dipangulu todi parbadia do hita di pasu-pasu Tuhan Mahatana si hanguluhonota. Amin.